Ngay na holiday guys. Salita ka nung mayumu ang pong spaghetti. Ta guys kaya ketake makatok ng second floor ayan o nga chingnor. Guys maglakad tamo papunta kitang dali na guys. Thank you guys. Ayan. Maglakad tamo guys. Takitang ayun guys. Yung balo yung dalan na yun guys. Ayan. Yun. Ayan, guys. Ay ini guys sa tuna ko guys. So, ay ini dali guys. Ayan. O tara guys, samaan nyo ako guys niyan. Ayan. Thank you guys. Ayan. Lumugta na guys. Tapos yung kaya katamong saluan ay nilistana ng luz. Ini mo dapat yung saluan tamo guys. Ayan. Atin mayumo, napkin, mouthwash, Colgate, pan, spaghetti, shampoo, fries, Yakult, ampong ebon. Dapat ini mo yung saluan tamong ini. Yan. Tara guys, tumugta na pagkain ko guys. Ay yung mayumo guys. Kita mong wash brown. Ay guys. Wash brown mayumo. Ay ni guys, spaghetti. Pag spaghetti, plus yan. Kung itong macaroni siya. Ini guys, balo na yun. Lalaga niya ang luz karibunita, ang pori jemjem. Debo rin natin sauce. Laga niya ini kay bat di naning asin. Kita mo. Kananda ni. Kita na akong Tres Marias. Almusal merienda yan. Okay guys. Hello guys, sa ini guys. So, toothpaste. At yun yung Kayabe Smile. Okay guys. Ang mouthwash. Okay guys. So, guys, tinayin Kayabe mo naman smiley ni sweet smile natin po guys. Ay ni guys, shampoo guys. Shampoo ang po kanong conditioner. Conditioner guys. Ang pong price. Guys, price. Guys, ay nin tasty bread oh. Yung expiration na guys. Kaya pa June 19 mag-isa na yaman ninin guys. Thank you guys. Ayan. Ayan yung dali. Namong kamuran kayo ni guys. Ayan guys. Guys, ingeta mo asali kayo ni tangkay itang Yakult ampong napkin na na. Umayta na guys. Yung counter ayan. Guys, thank you guys. Good morning. Ayan guys, 518 mo. Ayan guys. Thank you guys. Good morning. Thank you guys. Guys, ay asali ko lang naging pasali ng luz. Ayan. Holiday ini niya, morakal tamo oras kanyan. Sinali ko muna mang mayumo. Tang pasali na asali ko naman guys. Good morning guys. Kaya kayo nga, ayan. Maglakad po mukha nyan guys, ayan. Nung baloy yan guys. Ayan. Ayan guys. Malapit yan mo naman guys. Walk.